Hi everyone! Karon mag-add ta sa panubad ng TLP or the Links Post, the publication of LPSS ng Pulsay. As you can see, my hair is messy kay dahil ako. Actually, gikan ako nakasubmit sa akong code book kay Sir. And then, makita ko ni Sir karon. Oo. Tapos, yeah, as you can see, messy akong hair kay gikan dahil ako. Tulog ko gikan actually. Tapos, abin ako pila na ako ka-hours na tulog. Then, like 1 hour something ready ay nakatulog ko gabi around 3 a.m. Nakamata ko kanina 11 in the morning. Yes, inana-change na gud atong lifestyle. Kabalo mo, 4th year na ko inani akong tinulugan. Pero that's another chika. Watch the other video nga no. 4th year na jud ko gabi guys. I pick ang schedule ng TLP this week. Tapos this week po ang ako ang defense, which is on Thursday. Pero let's enjoy na lang kay probably this is not probably mo na jud ni ang last week nako together with us being part of the TLP. I will miss this TLP that I serves. Comment the right answer. So nanata karon sa CAS extension and as you can see, mingaw na siya guys. Medyo dili na nakadaghan ng tao. And then, medyo gihang ako. Pasok ko sa akong ka-boardmate. Kay, daot ang panahon, basig maabtan ko sa dalan. Hi Lantes, say hi! Hello! At this point, nagsugod na ang paraffol namo sa TLP. Hi Paul, and mao ni ang editorial board ng ilog pa sila kita manjod at sa manjod. Wak, grabe. Malaban ang tanan. Tinta na yung dog anak guys. O anak. O, nangatag sila candy guys. O may pa-quiz. Ambot ang tanan ni. Ay, harina ni siya guys. Nagduri mo di harina. O anak, kita manjod. O, tara na sila. Ay. Pak, guwapa. Yeah. So this is my attire guys. My polo, our uniform. I am not in uniform, our polo, basta. And then, we're waiting at the gates. Yes. Naabta na 7 p.m. ani guys. So, diba, hawa namin nilang kuya kay syempre, closed ang building, pero here ni ganda-gandahan, pak, pak, Miss Universe, sino ka dyan? Pak, to the left, to the right, pose, ganyan, pak, walk, kana sila guys, doon sana na sila, bahala mo diha, sorry, what's nga game? Ay! Pak, ang SSC president natin ay very athletically inclined. Team Danaya, winner for tonight. Daog na sila guys. Pero kailangan na may pahawaon. So wala na siya na-continue. Bye! Bye! Before pa may maabdan sa ulan, kaya kilat-kilat na, so nanguli na ni Annie, kay di pa, uli naman ni Kuya, kay 7 p.m. na i-close ng door. Ang door? Ang building di ay, mag-final showdown pa unta ni sila kanina guys, pero wala na, kay, need na manguli. And, mga na to, short day lang, short vlog lang. Mga na to among chika mo na itong among ganap. My last coverage for the League's Post, the official publication of the League of Political Science Students. And yeah, karon pa ulit na ta. Nanatay dinner, secured of course. Maratang gian. Chares! Guys, ulit na karon. And thankfully ni stop ang ulan. So ulit tagmalinawon, pero for sure na dyan tayo ako, of course. Mo na i-hassle yun pag ting ulan. Pero, yeah,
Todo-todo na atong coverage karon kay this will be our last coverage for the Leaks Post. Our last service because mahawa naman ta. So, gilabyan ako sa mga nag-jogging guys, sa mga nag-dinner and everything, sa mga pauli. So, yeah, goodbye!